Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Jika sebelumnya kita mendengar pidato dari rohaniwan Kristen bernama Pendeta Mel Etok seputar kritik tajamnya kepada otoritas gereja di Barat yang mulai membuka diri terhadap kaum LGBT, kali ini ia kembali mengkritisi gereja-gereja di Barat yang mulai beralih fungsi menjadi tempat hiburan, bahkan masjid. Hal itu diungkapkan langsung oleh Pendeta Mel Etok di depan jemaatnya. Seperti video berikut. Lebih baik minoritas, Bapak Ibu. Lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Kritik yang dikemukakan oleh Pendeta Mel Etok bukanlah omong kosong belaka. Hal ini benar-benar terjadi. Di mana banyak gereja-gereja di Barat yang mulai beralih fungsi karena situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang disebabkan karena jumlah jemaatnya yang semakin sedikit, sampai masalah ekonomi yang membuat biaya operasional gereja tak sanggup lagi dipenuhi, hingga akhirnya bangunan gereja tersebut dijual kepada siapapun yang menginginkannya, termasuk muslim yang pada akhirnya dirubah menjadi masjid. Bahkan, fenomena yang dibahas oleh Pendeta Mel Etok ternyata dirasakan langsung oleh seorang pastor asal Orlando, Amerika Serikat bernama Carlos Sarmiento, di mana ia membagikan pengalamannya ketika melintasi sebuah masjid yang dipenuhi oleh jemaah ketika sholat Jumat berlangsung. Pastor Amerika ini mengaku kesal dan khawatir melihat gereja di sekitar rumahnya di Orlando sepi, berbanding terbalik dengan masjid yang selalu ramai dan penuh sesak. Melalui video rekamannya, ia menyebut umat Kristen di sana sangat lemah sambil mengajak mereka di sekitar Osea, Orlando untuk datang beribadah beramai-ramai ke gereja, bukan hanya datang saat hari-hari besar dan penting saja. Sang pastor terheran-heran mengapa setiap masjid pada hari Jumat selalu ramai dipenuhi jemaah. Yang membuat hati Pastor Sarmiento kesal sekaligus khawatir adalah penampakan yang berbanding terbalik terjadi pada gereja yang letaknya tidak jauh dari masjid tersebut. So I'm driving around looking for a place to move our Friday night evening services because OHOP is moving by the end of this month. Driving around looking at buildings, potential churches to possibly rent for Friday night services only. We'll be moving our prayer meetings into the offices. We are also looking for a Tuesday morning location because our Tuesday morning prayer set is packed. Well, I shouldn't say packed. We have about 50, 60 people. But look at this. Those of you logging on, I want you to stay with me. Look at this. This is a mosque. This is a mosque here in Ocoee. Every Friday, they pack the mosque out. They're even having to use open grass area to fit more cars for parking. I want you to see this. How easy it is for Muslims to gather together in prayer because they have a culture of prayer. But when it comes to the body of Christ, it is so difficult to gather God's people together. Lord, look at this. Their parking lot is packed. They're there for a prayer meeting. This happens every Friday in every mosque. This is Ocoee. I'm so grieved by this. It's unbelievable that here is Muslims and they gather together in prayer. They have a culture of prayer. Look at that. Allah. Allah. My goodness. When is the body of Christ going to learn? When is the body of Christ going to understand that unless we gather together in prayer, we have no power? It's not about our church services. It's not about our church events, our church conferences. It is about the church gathering together. I want you to see this. I pray this provokes you. I don't care what church you go to. There are ministries of prayer all over the nation
that are struggling. Christian meetings, and then Muslims, they prosper. They prosper. Look at this. Muslim security guard. How you doing there? God bless you. Look at this. Unbelievable. Look at this. Packed. This is a house of prayer to Allah. A house of prayer to Allah. It is packed. They have to park, on other property. I'm so grieved by this. Bugs me. It just shows how weak the condition of the American church is. We call for a barbecue, a church barbecue, and everybody shows up. But you call for a church prayer meeting? Forget it. People are too busy for that. No wonder the American church is weak, and no wonder the Muslims are growing and influencing. Let me tell you something then. Let me show you our house of prayer. If you'll stay with me for another minute or so, we're just almost there. Just got to get through this traffic light. Let me show you our church offices. Hold on one second. That's our church offices right there, that little building. That's our church offices. We're going to have to move our prayer meetings in here. All right, let me show you. I just showed you a Muslim Islamic weekly Friday prayer set. And here's our parking lot. There's people in there right now, but let me show you. You ready? You want to see the difference? Here it is. Look at the difference. I'm going to press it right now. Okay. Let me show you our sign. There's a sign for the Orlando House of Prayer. Open 24/7. Now look at our parking lot right there. Look at that. You have 4 cars. I'm number 5. 5 cars, including mine. I'm driving around looking for a place because we have to be out of this building. Kekhawatiran sang pendeta bukanlah tanpa sebab. Menurut survei Pew Research Center pada Juli 2016, secara global Islam mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan agama-agama lain. Hal itu terjadi meskipun berbagai pemberitaan soal kaum ekstremis yang cukup gencar membajak nama Islam. Menurut survei Pew Research Center pada 2014 lalu, sebanyak 0,9% warga dewasa Amerika Serikat memeluk agama Islam. Pada tahun 2050 nanti, jumlah orang Islam Amerika Serikat diprediksi mencapai 8,09 juta jiwa dari total populasi 394,35 juta jiwa. Pergerakan hingga 2050 ini melampaui yang terjadi pada agama Yahudi sebagai agama mayoritas kedua di negeri asal Paman Sam itu saat ini. Sehingga wajar jika seorang pastor bernama Carlos Sarmiento tampak sangat khawatir dengan fenomena tersebut. Bahkan yang terbaru seputar alih fungsi gereja menjadi masjid datang dari organisasi terbesar kedua di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Di mana kita ketahui jika pimpinan wilayah atau PW Muhammadiyah Jatim secara resmi telah membeli sebuah gereja di Alcalá, Madrid, Spanyol. Gereja itu awalnya adalah masjid peninggalan Kekhalifahan Abbasiyah. Setelah resmi menjadi milik Muhammadiyah, pembangunan gereja tersebut akan segera diubah menjadi masjid sebagai penunjang fasilitas yang bisa dipakai oleh umat Islam setempat. Lokasi lahan tempat ibadah tersebut cukup strategis, sebab bangunan itu terletak tidak jauh dari pusat ibu kota Spanyol. Perjalanan untuk sampai ke sana dapat ditempuh sekitar 15 menit dengan menggunakan kendaraan roda 4 dari Madrid. Dan tentunya masih banyak lagi bangunan-bangunan gereja yang beralih fungsi di negara-negara barat. Semoga dengan makin banyaknya masjid di sana, semakin banyak juga jamaahnya yang dapat memakmurkan masjid ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.